Buddha. But they, so what that simply means is that they were very, very incredibly experienced doctors and they were also great meditators and yogis, and they had really realized their full potential as healers. So what it means to be like an emanation of the medicine Buddha is simply that they were highly accomplished doctors, very, very skilled doctors, but also extremely accomplished meditators. And so because of that, they really were able to become, like perfect healers, not just of the body, but also of the mind. Jadi Yutok ini adalah yang disebut emanasi sebagai medis Buddha, karena dia merupakan medical doctor yang sangat accomplished, dan dia juga melatih secara spiritual melalui tantrik. Dan di situ disebut dengan sebagai seorang tantrik yogi. Jadi kualitas produk ini yang membuat dia membawa kualitas penyembuhan seperti medis Buddha sendiri. The first Yutok is one of the 8th century. He's also said to have an extraordinarily long life. So it says some text says he lived to be 120, some said to 125. Jadi Yutok yang senior yang dari abad ke-8, ini gambarnya di depan Anda. Dia usianya panjang banget. Kalau dari literatur itu 120 tahun, ada yang bilang dia 125 tahun usianya. He also had some special techniques for rejuvenation and anti-aging. Karena dia memang banyak latihan hal-hal yang berbaru, rejuvenasi dan anti-aging. And the second one, the younger one, he was especially accredited to really compiling the texts that we still have today that we practice on. Dan yang muda dari abad ke-12 adalah orang sosok spesial yang mengkompilasi banyak berbagai teknik penyembuhan yang sampai sekarang masih kita pakai dan kita ajarkan sekarang, termasuk yang Anda belajar di luar. He especially had what they call the two treasures, his two streams of knowledge, and one of them were the four medical tantras, which is purely medical teaching, and the other one is the spiritual, the Buddhist teachings called the Utopian Heart Essence. Jadi Yutok yang muda ini mengeluarkan dua jenis karya. Karya yang pertama adalah yang disebut sebagai Four Medical Tantra, jadi 4 kitab tantra terkait dunia pengobatan yang isinya murni teknik penyembuhan. Dan yang satu lagi adalah yang kita akan pelajari, yaitu praktik esensi hati yang merupakan jalur spiritual yang bisa mensupport Anda. So when you go to medical school and study Tibetan medicine, you study the four tantras. And it's quite actually unique as a medical tradition that there are not so many different texts. Everybody studies. It's kind of like the Bible of medicine in Tibet. Dan kalau Anda di Tibet dan Anda belajar teknik penyembuhan, maka Anda akan mempelajari 4 kitab yang disebut Four Medical Tantra, dan semua dokter di sana mempelajari. And he also had these Dharma teachings, the Utopian. Tapi dia juga mengeluarkan satu series ajaran Dharma yang disebut sebagai esensi hati Yutok atau Yutok Tinggi. And because he was a doctor, he presented the Dharma in a little bit of a unique way. Tapi karena dia adalah seorang dokter atau tabib, maka dia menjelaskan Dharma dengan cara yang sangat unik. Actually, he was very busy. Dia With sangat many sibuk patients. dengan berbagai banyak pasien. Like we're very busy. Karena kita semua sibuk. So he kind of, even though he's in the 12th century, I think he understood very well what future practitioners would be like. Meskipun dia dari abad ke-12, tapi dia menyebutkan di masa depan itu orang-orang akan semakin sibuk. Because in those days it was very common that the yogis would have to spend about 3 years doing intensive solitary retreat in order to really accomplish the practices. Karena waktu itu banyak yogi harus retret tertutup selama bertahun-tahun, 3 tahun biasanya, dan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari praktik spiritual tertentu pada waktu itu. As a doctor and as a family man and as a householder, actually,
probably if Dr. Yuji went into a 3-year retreat right now, his wife would be very angry with him. My wife And his patients would be very angry. But in those days, it wasn't like that. If you wanted to, I have a friend from Bhutan, he's a monk, and he said, my mother is saying, 3-year retreat, not enough. Please do 9 years, because you have to get enlightened for the benefit of everyone. Very different culture. Jadi sama seperti mungkin Dr. Yudi, kalau disuruh Dr. Yudi harus meninggalkan istri dan anak selama 3 tahun, saya bisa diceraikan, diusir keluar. Tapi berbeda dengan orang di Tibet. Kalau di Tibet itu, bahkan kalau rumah tangga yang memang dia seorang yogi, maka budaya masyarakatnya itu mendukung untuk kita latihan retreat. Bahkan ada teman saya dari Bhutan, jadi dia udah retreat 3 tahun, terus kemudian ibunya bilang, kamu retreat lagi aja sampai 9 tahun biar kamu dicerahkan. Memang budayanya berbeda dengan kita. Kita penuh drama Korea. Biar kalau Korea drama, we are too busy to watch. Yeah, and in those times there was really an understanding that dedicating your life to spiritual practice was something that could actually benefit the community. But Yutok said also we need to benefit in a direct way by helping patients. Jadi di masa itu, di abad ke-12, memang sangat umum untuk Anda berlatih spiritual ekstensif untuk menolong masyarakat. Tapi Yutok juga mengatakan, kita juga perlu berlatih praktik spiritual yang bisa membuat kita menolong masyarakat dengan cara tidak langsung, yaitu menyembuhkan mereka. So these practices were designed in a way that they could help doctors and healers to really improve their capacity as a doctor. Jadi latihan ini sangat baik untuk kita-kita yang berprofesi sebagai penyembuh, dokter, penyembuh, tabib, atau apapun. For example, they had some practices where you can learn pulse diagnosis through meditation. Jadi contohnya dalam Yutok Intip, ada esensi hati Yutok, kita belajar memeriksa nadi dengan meditasi. Jadi ada salah satu latihan seperti itu. So it always went together. So you study intellectually, but then there would be meditation to help you to really enhance your skills. Jadi kita belajar nadi secara intelektual, kemudian kita berlatih praktik tertentu dalam esensi hati untuk bisa menajamkan kemampuan kita memeriksa nadi. So in Buddhism we talk always about two benefits, relative benefit and ultimate benefit. Jadi dalam Buddhism kita selalu membahas tentang dua manfaat, manfaat relatif dan manfaat ultimate, manfaat hakiki. And so the relative benefit is anything that helps to improve the quality of our life, but especially to have better health, to have longer life. All these things are very important, but they're considered relative benefits. Jadi manfaat relatif dari praktik spiritual ini adalah untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik, untuk hidup lebih lama, lebih panjang, dan untuk segala sesuatu manfaat yang bisa mendukung kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut sebagai manfaat relatif. The ultimate benefit is to have complete spiritual liberation. Tapi ada manfaat ultimate, yaitu tercerahkan sempurna, bebas dari semua kelompok. So most spiritual practices and most Buddhist practices, they only focus on this ultimate one. That's why we say we attend Buddhahood to get all central days. We focus really on this ultimate liberation. Tapi kalau Anda mau mengikuti praktik Buddhis lain, memang mereka sangat menekankan manfaat ultimate, di mana mereka hanya fokusnya pencerahan. Saya ingin mencapai pencerahan untuk menolong makhluk hidup. Saya ingin mencapai pencerahan untuk menolong makhluk hidup. So Yutok was a little bit unique because he focused on the two together. We need to have relative benefit and ultimate benefit from the practice. Tapi praktik Yutok cukup khusus karena dia menekankan relatif dan absolut ini bersama-sama. Duanya sama-sama penting. He had a famous quote. He said, "If your compassion is great, then whatever you do is dharma." Makanya dia ada satu quote yang sangat terkenal. Jika kamu punya welas asih yang besar, maka apapun yang kamu lakukan adalah latihan dharma. In a way, I think he wanted to tell the practitioners a little bit, get off your cushion, go to work and help people to. Mungkin dia sedikit nyindir orang-orang yang berlatih dharma hanya duduk di bantal meditasi. Dia ingin kita keluar dari bantal meditasi kita dan mulai berlatih dengan aktif untuk secara konkret menolong makhluk hidup. So for that reason, his practices were
quite short and concise and essential. Oleh karena itu kalau Anda nanti berlatih esensi hati Yutok, maka teks-teks latihan itu singkat-singkat So dan instead of, esensial. they have all the main points of all the Buddhist teachings, but instead of having to read through many volumes of prayers to get to the main practice, he goes straight to the practice. Jadi kalau Anda nanti berlatih esensi hati, maka akan semua poin-poin penting esensial dari praktik Buddhis ada di situ. Tapi dia tidak buang waktu untuk banyak teks-teks mendahuluinya, langsung ke latihan kuncinya. Kurang lebih begitu. So he said this. I'll read it slowly. But he promised actually that in the previous practice we'll have swift blessings. Dan dia kayak janji pada saat dia mengajarkan teknik ini, pokoknya kalau kamu memang latih ini dengan sungguh-sungguh, maka manfaatnya itu atau blessingnya itu sangat cepat. He said that simultaneously as you practice, you receive the benefit in that moment, not some later time. You receive as you practice, you receive the blessings. Hingga blessingnya itu rasanya langsung kita terima saat berlatih, bukan kita latihan sekarang, blessingnya nanti. So he said that the supreme teaching of the Guru Sadhana Dharma cycle of the Yutok Nyingtik did not have the blessing of simultaneous practice and accomplishment. Then the people of this degenerate age, entangled in worldly desire and weak in determination for long retreats, would not be able to practice. Jadi dia bilang bahwa jika latihan esensi hati Yutok ini, yaitu latihan Guru Sadhana nanti, jika tidak punya manfaat yang instan dan cepat buahnya matang, maka nanti orang-orang di masa kegelapan yang sudah sibuk, yang sudah terikat dengan berbagai kesibukan duniawi dan tidak punya waktu retreat, maka tidak akan bisa latihan. Jadi makanya kenapa dia membuat teaching ini kurang lebih begitu. However, if this, the accomplishment of my life force itself, is practiced without distraction by a faithful person for 7 days, then I vow that I shall reveal well my face to them, and I shall grant them teachings and closely instruct them. Nah, jadi dia bilang, tapi jika ada seseorang yang berlatih serius, tidak terpecah selama 7 hari, maka saya akan menunjukkan langsung diri saya di depan mereka dan langsung ajarin mereka dan memandu mereka jalur mereka dalam pencerahan. So he started this tradition of 7-day retreats. Jadi dia memulai tradisi retret 7 hari. Which maybe now sounds long, I don't know, but in Tibet in those days, 3 years was quite common. 100 days was kind of the minimum commitment to do retreats. And then he came and he said, actually, if you practice diligently and with faith for 7 days, you will receive all of the accomplishments. Jadi kalau di Tibet waktu itu, kalau 7 hari nggak tahu. Maksudnya 7 hari kayaknya panjang atau pendek di sini. Ya, panjang mungkin buat beberapa orang. Ya, tapi di Tibet waktu itu minimal retreat itu 100 hari. Dan pada umumnya 3 tahun retreat. Tapi Yutok memulai retreat yang cuma 7 hari dan dia janji bahwa 7 hari kalau ada latihan beneran dan penuh devosi, maka blessingnya sama dengan mereka yang memang latihannya panjang seperti itu. And Dr. Nila wrote some points, which he calls the 12 characteristics of the Yutok Nyingtik. I mean, many of them say kind of the same point, but anyway, he wrote in slightly different ways. Dr. Nida menulis 12 karakteristik yang spesial dari Yutok Nyingtik. Sebenarnya poin-poinnya mirip-mirip, tapi dia menulisnya dengan cara yang berbeda. So it sounds like a big advertisement for Yutok Nyingtik. Jadi ini mungkin untuk promosi Yutok Nyingtik ya. I'm not here to advertise it or to bring, but this is his experience and also, the main essence of the teaching. That it brings blessings quickly. Satu, blessingnya cepat. It's easy to accomplish. 2, gampang dilatih. It's simple and convenient. Mudah dan simple latihannya. It's comprehensive. Komprehensif. It's connected with medicine. Terkait dengan penyembuhan. Its sequence of practice is clear. Urutan latihannya jelas. It's non-sectarian. Non-sektarian.
It's of a convenient length. Waktu latihannya mudah, nyaman. It's timely. What is that? Timely, right? It's appropriate for the times. Ya, kayaknya cocok buat zaman ini. It's capable of taming anyone. Mampu untuk menjinakkan semua yang lihat-lihat seperti Anda dan seperti saya. Actually, YouTube said doesn't matter you love me or hate me, it's the same. I will help you. I will bring you from happiness to happiness. Jadi YouTube bilang dalam satu teksnya itu dibilang kalau kamu benci saya atau cinta saya nggak apa-apa, pokoknya saya akan bantu kamu. It's a set of instructions without equal. Jadi kalau boleh dibandingkan instruksi-instruksi latihannya itu memang sangat nomor satu lah, tidak dibandingkan dengan instruksi yang lain. And it condenses the ultimate meaning and all the essential points of the Buddha's teachings. Dan dia mencakup semua poin-poin esensial dan inti dari ajaran Buddha. And I think we can summarize these into it's fast, Cepat, it's easy, cepat, at the same time comprehensive. It's komprehensif. not shortcut, it's comprehensive. Dia bukan shortcut, jadi bukan diencerin, tapi intinya esensinya kayak essential oil. Sarinya It's non-sectarian dan non sektarian. Dari background apapun boleh. and it's connected with medicine. Dan terkait sama dunia penyembuhan. So this non-sectarianism part is really important, and I think again because he was a doctor and he created these teachings. In Tibet there were different lineages of practice, but as a physician he presented this, and many doctors who did many different practices would come together and do this practice. Ya, jadi non sektarian ini penting ya. Kenapa? Karena waktu itu Yutok menciptakan latihan ini memang untuk semua orang di Tibet yang memang backgroundnya beda-beda dan dokter pun kan beda-beda cara ngobatinnya. So when doctors would do the Yutomiti practice, it doesn't mean that they would give up their other practice or lineage. They would do this one in order to connect with the healing benefits, and then they would continue their other practices. Jadi kalau ada dokter yang punya latihan tertentu atau cara tertentu dalam ngobatin, dia pada saat melatih Yutok Nyintik, Anda tidak harus meninggalkan yang ini. Anda bisa menggunakan latihan Yutok Nyintik atau esensi Yutok untuk memperkuat latihan Anda seluruhnya dan praktek Anda. So that's an important point. Then we talked about this in the past, but I'll just repeat for the ones who weren't here. The connection between Buddhism and medicine is that in the Buddhist teaching it talks about causes of suffering, and in the medical tradition it talks about causes of sickness. So suffering can be all kinds of suffering. When here we talk causes of sickness, and actually the cause of sickness and the cause of suffering are the same, and it's the three mental poisons. Jadi ada kaitan antara ajaran Buddha dan dunia penyembuhan. Kenapa? Karena ajaran Buddha ngomongin tentang akar dari penderitaan dan dunia penyembuhan ngomongin akar dari penyebab penyakit. Sedangkan sebenarnya kalau kita pelajari, ini sebenarnya sudah dibahas di kelas yoga, tapi buat yang baru, akar dari penyebab penderitaan dan akar dari penyakit sebenarnya sama, yaitu 3 racun emosi. So according to Tibetan medicine, if we have too much desires and attachments, then this creates too much lung or wind energy in our body. Jika terlalu banyak nafsu keinginan, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan di mana energi angin, elemen angin terlalu banyak ditimbulkan. And that can bring various mental and physical issues, and especially it can bring anxiety and insomnia and different types of psychological issues. Dan ini akan membuat banyak sekali gejala-gejala gangguan fisik maupun mental, termasuk kecemasan, insomnia, dan lain-lain. Terlalu banyak energi angin. So when we have too many desires, we're always hopping around. Right? Oh, that's nice. Oh, that's nice. Oh, I can't decide. I like that one. I like that one. I don't want that. Hope, fear, pushing, pulling, and that kind of energy, like frenetic, right? So that has effect actually on our minds and our bodies. Jika Anda banyak nafsu keinginan, oh saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin itu lagi, ini nggak mau itu, banyak harapan, banyak ketakutan, akhirnya Anda energinya beneran kacau. So when we feel more content
with what we actually have, when we have a more sense of contentment, also our minds become more calm and more stable. Right? Tapi kalau Anda mulai mengurangi keinginan dan Anda mulai tenang, maka batin Anda pun akan lebih tenang dan tubuh Anda pun lebih hijau. And the second mental poison is anger. So if you have too much anger, if you're very, very short-tempered and everything triggers you and you're very like hot-headed, this stimulates the increased fire in your body, the bile humor. Jadi kalau seandainya di badan Anda banyak, kalau seandainya dalam diri Anda banyak kemarahan, ketidaksukaan, gampang tertrigger, ya akhirnya Anda di tubuhnya juga banyak elemen api yang berkobar, di mana Anda akhirnya banyak mengalami radang. You can actually feel that in your body. You can feel that heat. So when you're really angry and you have this kind of rage, you feel that in your body. Jika Anda marah, Anda bisa merasakan energi api itu di badan Anda. So if it's a kind of chronic and recurring thing, then this type of anger and short-temperedness, it leads to a lot of inflammation and stress in the body. Dan jika ini berlangsung secara kronis, maka energi api yang berkobar ini kemudian akan mengakibatkan banyak radang dan masalah di tubuh Anda. And the third one is called confusion. It's the third mental poison. Actually, there's 84,000 mental poisons, but we condensed to 3. So the third one is confusion. Yang ketiga adalah kebingungan. Dan sebenarnya dalam tradisi Buddhis ada 84.000 jenis racun mental, tapi akarnya adalah 3 ini. This kind of confusion means you're dull, you're not sure, you have a hard time making sense of things, kind of a heaviness, right? Lack of clarity. And that, when it's a chronic thing, then it creates a slowness in your digestion, you have metabolic issues and different types of physical issues that are formed. Jadi kalau Anda punya banyak racun itu kebingungan ini, Anda akhirnya jadi tumpul, Anda nggak jelas mau kemana, Anda lamban untuk mengerti, Anda tidak jelas, tumpul, dan akhirnya jika ini berlangsung secara kronis, akhirnya tubuh Anda pun mengalami kelambatan, keberatan, lambat untuk mencerna, lambat untuk belajar, lambat untuk memulai, dan akhirnya menjadi masalah. So if we become less angry, maybe we have less inflammation in the body. But likewise, if we treat our inflammation, maybe we become a little less angry too. Goes both ways. Dan sama, ini saling berhubungan sebab akibat ya, saling bergantungan. Jadi kalau Anda banyak marah, jadi radang. Tapi kalau kita obati radang, ya kemarahan juga berkurang. Jadi kayak saling mempengaruhi. So in this way, the Buddhist path and the spiritual path is very much connected also with our own health. Makanya ajaran Buddha atau ajaran spiritual seperti ini sangat terkait dengan kesehatan diri Anda. So health means that you're balanced. You're physically balanced, you're mentally balanced, and nothing in extreme. Jadi kesehatan di sini maksudnya adalah keseimbangan. Tubuh Anda seimbang, batin Anda seimbang, tidak ada yang ekstrem sendiri. So that's why it's not good to forget about your health. A lot of people who practice meditation or spiritual path very intensely, they don't care so much about their own bodies. Jadi jangan lupakan kesehatan tubuh Anda. Kenapa? Karena banyak orang yang berlatih spiritual, tapi mereka melupakan kesehatan tubuhnya. For us, it's good to have a balance. Kita harus berusaha untuk seimbang. So that's the introduction to the basics, and this is a map of all the practices in the Yuto-Gintik. Jadi tadi itu adalah penjelasan pengenalan. Nah ini adalah jalur latihan praktik esensi hati Yuto. And my favorite part of this image is that it's a tree, so it's very organic. Jadi saya sangat suka dengan gambar ini karena gambarnya menggunakan pohon, jadi sangat organik kelihatannya. So often when we think of systems of practice, we think of it as a very linear thing. You do step A, step B, and you progress. But the tree is more organic. Jadi kalau Anda bicara soal tahapan latihan, seringkali Anda membayangkan kayak garis lurus. Habis ini, habis itu yang satunya lagi. Jadi kayak naik tingkatan yang garis lurus. Tapi di sini dia seperti pohon, di mana ada akarnya dan ada cabangnya. Jadi seperti organik. Really, the most
important part of the tree is the roots, right? If the roots are healthy, then the rest of the tree will be healthy. Dan dari pohon yang paling penting adalah akarnya, karena kalau akarnya sehat, maka batang dan cabangnya pun sehat. Likewise, the foundation of a house. If there's no foundation, then it's very unstable. Sama halnya seperti rumah, jika fondasinya jelek, maka semuanya tidak stabil nanti. So use the foundation in all Vajrayana practice, what's called Nundro, preliminary practices. Semua fondasi dalam Vajrayana atau Tantra adalah disebut Gondro atau latihan pendahuluan. In Nundro practice, you're really working to cultivate compassion and purify karma. There's many practices that you do in a very repetitive way to help you really cultivate some of the core teachings of Buddhist practice. Jadi dalam Gondro atau latihan pendahuluan banyak banget latihan untuk mempurifikasi karma kita yang dilakukan berulang-ulang untuk mempersiapkan diri Anda untuk berlatih sesuatu yang lebih inti dalam Buddhisme. And in the Yuthok tradition, actually there's three parts of the Nundro. You see three roots of the tree. First one is called a common Nundro, and common is common meaning it's common to everybody. There's certain truths. It doesn't matter if you're Buddhist, if you're not Buddhist, if you believe or if you don't believe. Really doesn't matter. There's certain things that we all as humans need to contemplate to understand. Jadi kalau Anda lihat pohon itu ada akarnya, ada tiga. Gondro itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gondro yang umum. Apa maksudnya umum di sini? Yaitu untuk semua orang. Artinya ada Buddhis, ada non-Buddhis, ada percaya, ada nggak percaya. Ini sesuatu yang Anda lakukan. And then the uncommon Nundro is like once you take a step, you say, yes, I want to follow this Buddhist path. Then there are very specific practices that you can do. And we're going to do them later if anybody wants. Dan jika setelah Anda melakukan Gondro umum, Anda lakukan Gondro khusus, di mana Gondro khusus itu adalah bagi mereka yang ingin, oke, saya kayaknya mau latihan ini, sudah spesifik nih. Dan Anda mulai berlatih lebih serius. Dan nanti latihan Gondro yang khusus ini kita akan lakukan dari jam 4 sampai jam 6. Anda boleh coba. Yuthok added something very unique, which is what he calls the routine Nundro. It means, okay, after you've done these practices, after you've taken the time and you've committed to do these practices for 7 days or for retreats, then what do you do with them once you come back into your life? Dan Yuthok sendiri membuat satu lagi tambahan, yaitu Gondro rutin, di mana setelah Anda menyelesaikan 7 hari retreat Gondro, maka Anda boleh menggunakan Gondro sebagai latihan rutin Anda. Boleh seperti itu juga. And then so that involves like doing charitable type of, we call it engaged practice. Charitable type of activity, or if you're a doctor, maybe sometimes you give free medicine or give free treatments when you can. Any type of work that actually benefits. So for example, when you're doing medicine Buddha mantra now for for the wars, that's type of that's a spiritual practice. But then maybe you also do something physically. You actually send some support. Ya, jadi dalam latihan Gondro rutin kita juga melakukan sebuah kegiatan yang langsung menyentuh kenyataan. Contohnya kalau kita mengumpulkan akumulasi mantra medicine Buddha, itu kan latihan spiritual. Tapi kita juga melakukan sesuatu yang lebih konkret, contohnya menyumbang korban bencana alam, menyembuhkan orang sakit dengan free, contohnya mengirim dana buat mereka yang bermasalah, kurang lebih gitu. Kita dilakukan. If you're a doctor and somebody comes to your door with an injury, you want to help that person with their injury. You cannot say, oh, I'm just going to pray for him or do mantra for him. You have to be both. Ya, jadi kalau Anda seorang penyembuh atau dokter dan ada orang datang kepada Anda dengan trauma atau dengan kecelakaan, tentu saja Anda cuma tidak saya berdoa untuk Anda ya. Anda mencoba langsung engage dengan penyebab penyakitnya. That's the Nundro preliminary practice. There's quite many practices, and it's really the foundation of all the other aspects of the tree. Jadi latihan ini sangat penting karena dia fondasi dari pohonnya. Maybe we just for a minute before we move on, we can just contemplate the common, what they call the common Nundro. Mari kita mungkin sebelum lanjut kita akan mencoba merenungkan yang disebut sebagai Gondro umum. So these are called the four
thoughts that turn the mind. Yang kita sebut sebagai 4 perenungan yang membalikan batin. Turn the mind, it means that before you even start any kind of spiritual practice, you have to have a reason to do it, right? You have to feel. If you think everything is just okay the way it is, why are you going to bother to meditate? Ya. Everything's fine, nobody's suffering, you're not suffering, there's no sickness around you, people are not dying in the wars, you know, if you feel everything is okay, then of course, why you want to meditate? Sebelum Anda melakukan sebuah latihan spiritual, tentu saja Anda punya alasan. Kalau Anda merasa semuanya baik-baik saja, tidak ada yang sakit, tidak menderita, saya baik-baik saja, dan ngapain Anda berlatih spiritual? Jadi Anda perlu menemukan alasan mengapa Anda berangkat berlatih tertentu. These meditations, sometimes Buddhism is criticized for being a little heavy and focused on suffering. Seringkali banyak orang yang mengkritik Buddhism itu sangat menekankan aspek penderitaan. But I think in order to really appreciate the bliss, you have to recognize in order to appreciate the light, first you have to recognize the darkness. Ya, jadi tapi ini benar sebenarnya. Jadi kalau Anda ingin mengapresiasi cahaya, Anda juga harus menerima kegelapan. Kalau Anda ingin mengapresiasi kesenangan, Anda juga harus menerima yang namanya penderitaan. First contemplation is called the preciousness of the human birth. Perenungan pertama adalah merenungkan betapa berharganya hidup kita sebagai manusia. In this teaching, there's a lot of description of actually how incredibly rare it is that we were born into a human body. Jadi betapa jarang sebenarnya kita itu sebenarnya punya kesempatan terlahir sebagai manusia. There's a traditional classic metaphor that says there's a blind turtle who's sleeping at the bottom of the ocean, and on the top of the ocean surface there's a ring, like a big ring, and it's a very stormy ocean, very windy, and this ring is being tossed every which way on the surface of the ocean. Jadi sebenarnya betapa jarang lahir sebagai manusia itu. Jadi salah satu gambarannya adalah seperti kura-kura yang buta yang ada tenggelam dalam dasar lautan. Kemudian lautannya itu bergelora penuh dengan ombak penderitaan. Dan kemudian di tengah-tengah ombak penderitaan itu ada cincin yang dilempar ke sana kemari untuk menangkap kura-kura itu. Tapi kura-kura itu kemudian masih di bawah dan dia buta. Dia tidak tahu ada cincin itu. And then the turtle is just by chance, once every eon or so, happens to wake up, and without looking for this ring, actually he cannot look, he's blind, the turtle is blind, so without any intention to meet the ring that's floating on the top of the surface, he just wakes up, floats to the top, and if in that moment his head goes through this ring, because it's so incredibly unlikely that this could happen. And in the same way, actually, for us to be born into, not only to be born into a human body, but I'll let you translate this. Jadi seperti kura-kura yang di dasar lautan yang buta, dan kemudian berjuta-juta tahun sekali di kura-kura purba, dia kemudian tanpa sadar dia bangun dan kemudian dia ke permukaan lautan tanpa ada niat sedikit pun untuk mencari cincin, tapi tiba-tiba dia ke permukaan lautan, langsung pas nyembur kepalanya masuk ke cincin itu. Seperti itulah sebenarnya manusia. Kita terlahir sebagai manusia dan tidak hanya terlahir sebagai manusia, tapi in Buddhist cosmology, it's thought that there's many different realms of existence, humans and animals and hell realms and God realms, different types of realms. Human realm is just one of them. Dan dalam Buddhist kosmologi itu dijelaskan bahwa banyak alam, multiverse ya. Jadi ada alam hewan, ada alam hantu, ada alam dewa, ada alam surga, ada alam neraka, tapi juga ada alam manusia dan kita terlahir di alam.
And so the human realm is a very unique existence because we suffer just enough that we can really cultivate compassion, we can understand the suffering of the world and have a motivation to be free. But we don't suffer so much that we have no opportunity to actually take the time for practice. Nah, keunikan alam manusia adalah kita menderita secukupnya, cukup untuk kita bisa mengerti penderitaan diri kita dan orang lain dan mengembangkan empati dan belas kasih. Tapi juga tidak terlalu menderita sehingga akhirnya kita kelibas sampai tidak punya kesempatan untuk latihan. So it's not just a human birth, but it's a precious human birth, which means that we were born into circumstances that allowed us to be raised and to be here and to have the interest and the leisure and the time to actually step onto the spiritual path. Tapi tidak hanya terlahir sebagai manusia, tapi terlahir sebagai manusia yang punya kesempatan berharga di mana kita lahir dalam keluarga, negara, tempat yang memungkinkan kita untuk kemudian punya ketertarikan dengan jalur spiritual ini. And this, if you really think about others that you know or others in the world, if you think of all the animals and insects and different realms of being, that actually this is so incredibly rare and precious, and maybe you never even took the time to recognize how precious this is. Dan coba Anda bayangkan diri Anda dan Anda bandingkan dengan orang-orang di sekitar Anda yang tidak tahu naung, dan Anda bandingkan juga dengan tidak hanya manusia tapi juga betapa banyaknya hewan, berbagai jenis hewan, insek, dan berbagai alam lain yang jauh lebih banyak yang tidak tahu apa-apa, sehingga Anda bisa merasakan, oh ya, betapa beruntungnya saya terlahir sebagai manusia, saya mengalami penderitaan dan saya mulai meniti jalur menuju kebahagiaan. So we should really feel a sense of gratitude for this life. Even if we have problems, it's normal that there's problems, normal that there's suffering, but still we're alive, we have a physical body, we have our mental faculties that are intact. We're able to come together like in a gathering like this, and being in Sangha is something very, very precious. Jadi coba sekarang syukuri kehidupan Anda sebagai manusia. Syukuri Anda punya kesempatan untuk bisa hadir di sini, bisa berkumpul, punya privilege untuk bisa datang dan punya waktu untuk di sini, bisa berkumpul sebagai satu sangga. Coba syukuri kesempatan ini. Sebagai tambahan, Anda juga terlahir dengan panca indera yang sehat. Anda bisa melihat, bisa mendengar. And the second thought of the four thoughts is to contemplate impermanence. So this life of ours actually is incredibly short. Dan sekarang Anda renungkan perenungan yang kedua, yaitu ketidakkekalan. Dan renungkan bahwa hidup Anda ini sebagai manusia sangatlah singkat. So there's a Buddhist story of a woman who was grieving the loss of her child, and she came to the Buddha holding her child, and it was so much grief. And he said to her, please, he gave her an instruction that she should go around to every single person in the village and knock on every door and ask if there was a family where somebody had not lost somebody, where there was not a death in the family. Jadi ada cerita sang Buddha yang bertemu dengan seorang wanita yang sangat bersedih karena kehilangan anaknya, karena anaknya meninggal, dan dia sangat sedih dan minta tolong untuk kembali menghidupkan anaknya. Tapi Buddha mengatakan, siapa di dunia ini yang tidak pernah mengalami kehilangan akibat kematian? Semuanya. So in the process of going from door to door, which took a very, very long time, she understood that actually there was nobody who had not also experienced loss like hers. So in the process, she started to have more understanding and also empathy for the others.
Dan Bunda meminta si wanita ini untuk ke rumah-rumah mencari apakah ada yang tidak pernah menjumpai kematian. Dan ternyata di setiap keluarga pernah ada kematian. Akhirnya si perempuan ini tidak terpaku dengan kehilangannya sendiri, tapi dia juga malah bisa mengembangkan empati. Oh, ternyata semua orang mengalami kehilangan akibat kematian. We really don't know how much time we will have in this life. We don't know how much time all of our loved ones will have. It's not that the old ones go before the young ones. We really never know. So we should also really come to terms with this and contemplate this really preciousness of life and the shortness and the impermanence of everything. Dan jadi Anda juga merenungkan kira-kira hidup Anda ini tinggal berapa lama lagi. Karena belum tentu yang tua mati duluan dibanding yang muda. Jadi kita perlu berdamai dengan fakta ini bahwa ya hidup saya singkat, meskipun hidup saya berharga, tapi ini sangat tidak kekal. And we should use that contemplation not to fall into depression, but use it as a way to inspire and motivate us to really make the use of every precious moment that we have. Renungan ini bukan diarahkan untuk bikin Anda stres depresi, tapi untuk membuat Anda lebih bisa memikirkan untuk menggunakan sebaik-baiknya waktu hidup Anda yang masih tersisa. And the third thought or contemplation is to contemplate what's called the law of cause and effect or karma. Kemudian yang ketiga adalah perenungan tentang hukum sebab akibat karma. This is to understand that every thing that we do, every action that we take, every thought that we have, we are planting seeds that will ripen. And when certain causes and conditions come together, they will create a certain result. Renungkan bahwa semua hal yang Anda pikirkan, semua hal yang Anda lakukan itu adalah benih yang tertabur yang suatu saat akan menunjukkan buah. If you plant an apple seed and there's the correct amount of water and the correct amount of sunlight, an apple tree will grow. Dan contohnya Anda punya benih pohon apel, maka Anda tanam. Jika ada tanah yang tepat, sinar matahari yang tepat, air yang tepat, maka pasti pohon apel itu akan tumbuh. It's absolutely not possible that an orange tree will grow from an apple seed. Tapi tidak mungkin dari benih apel muncul benih orange, tidak muncul pohon jeruk. So everything we do has an effect, and we have to be very mindful of the seeds that we plant. Renungkan bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan akan ada akibatnya, dan sangat penting untuk mengawasi dengan kesadaran benih seperti apa yang Anda biasakan tabur. And if you believe in past lives, then you can also imagine that all of these seeds have been planted for many lifetimes. Dan kalau Anda percaya dengan kehidupan masa lalu, maka Anda juga bisa merenungkan bahwa benih yang saya tabur di kehidupan masa lalu itu berbuah saat ini. But instead of focusing on the past, we should also feel motivated by this contemplation to really plant positive seeds for the future as much as we can, to plant the seeds of compassion and loving kindness, and try to improve circumstances both for ourselves and others in the future. Dan hari-hari Anda terjebak dalam masa lalu, kita fokusnya malah, oke, saya akan fokus hari ini untuk menanam benih-benih yang baik, untuk kemudian saya bisa memanen buah-buah yang bermanfaat untuk diri saya dan untuk orang lain, untuk menolong orang lain. And the fourth contemplation is simply to acknowledge the suffering that pervades all of cyclic existence. Dan perenungan terakhir adalah untuk merenungkan bahwa segala sesuatu yang
muncul ini tidaklah benar-benar memuaskan. Even if circumstances appear to be well, we will always experience the suffering of change and the suffering of loss and the suffering of aging of both ourselves and those who are close to us, suffering of sickness. It's completely cannot be avoided. Bahkan saat semuanya baik-baik saja, maka kita semua pasti akan ujung-ujungnya mengalami kehilangan. Semuanya akan pudar, semuanya akan menua, dan mungkin kita akan sakit depan. And again, the purpose of contemplating in this way is not to fall into despair, but actually to motivate yourself to want to free your mind, because we cannot free this, we cannot change the reality of existence. What we can do is we can free our minds. Jadi perenungan ini bukan untuk membuat Anda jatuh putus asa, tapi untuk merenungkan sedemikian rupa untuk membuat Anda kemudian membangkitkan tekad untuk membebaskan batin Anda sendiri. Karena kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kita bisa mengubah batin kita untuk merdeka. Because if our minds can touch into true and genuine happiness and bliss and love, then we're able to move through this world in a positive way, even with loss, even with challenges, even with difficulties. Jadi saat Anda bisa mengkultivasi batin yang merdeka, terkoneksi dengan hakikat sejati Anda, maka Anda akan bisa melewati semua kehidupan ini, meskipun kehidupan ini penuh dengan tantangan dan masalah. So these are the 4 thoughts that we're instructed to contemplate again and again and again as a way to be motivated to engage in spiritual practice. Jadi 4 perenungan ini yang kita coba renungkan untuk bisa membuat diri Anda lebih punya alasan untuk Anda kemudian berlatih spiritual. You cannot say, oh, this is a Buddhist thing. Oh, I'm Buddhist, so I experience impermanence, but the Christian, impermanence. Jadi bukan hal Buddhis saja kan, semua orang antara Buddhis dan Buddhis mengalami ini. Anda tidak bisa bilang, oh saya Buddhis jadi impermanen, saya Kristen terus permanen, kan kayak gitu. Semuanya impermanen. We have no, these are life truths. Ini ini adalah kebenaran faktual kehidupan. Normally this is the kind of the first part of the path, but I just want to say that also my teacher, Dr. Nida, since he's a doctor, he says to be mindful with these meditations, because if you have a lot of depression or traumas or heaviness, sometimes it's not good to go too deep into these things. If you don't, the point of them is not to sink into despair. The point of if you feel it motivates you, it inspires you, then you go. If you feel it's really too much, then don't go deep into all of them on such a deep level. Ya, jadi Dr. Nida mengatakan, ya ini memang perenungan yang kita lakukan di awal sebagai kontrol umum, latihan pendahuluan umum. Tapi Dr. Nida karena dia dokter juga bilang bahwa jika Anda akhirnya saat merenungkan itu alih-alih terinspirasi untuk berlatih spiritual, malah Anda makin jatuh dalam depresi dan putus asa dengan hidup, maka lebih baik Anda berhati-hati dan lupakan dulu. Anda nggak perlu sampai merenungkan terlalu dalam setiap poinnya. Pokoknya intinya adalah jangan sampai Anda malah putus asa. Anda harus gunakan ini untuk supaya kemudian termotivasi untuk berlatih. Okay, so that's the kind of the preliminary for the Mundo practice, the common Mundo. And then after you do that, and you feel inspired to do retreat, you think, okay, life is, I understand these things, I can see the value in giving even just 7 days of my life towards practice, then that's when you go on the path. You should feel like you do from your own motivation, not like someone pushed you or you think you should. You should really feel the importance of it, the value of it. Jadi setelah Anda merenungkan itu dan kemudian Anda merasa, ya saya sepertinya mau berlatih untuk membebaskan batin saya, maka akhirnya Anda memutuskan untuk retreat 7 hari.
If you look back at the tree, so that first one is the roots, and then you see that there's these extra, the branches goes from creation stage, completion stage, and great perfection. I don't want to go into too much explanation here, but the creation stage, this word creation is quite, sometimes you hear in English generation phase or creation phase, and I like actually to think recreation phase. That word somehow makes sense to me. Basically, we're going back in time to the beginning, and we are recreating ourselves as the Buddha. Jadi ini adalah tahapan berikutnya, yaitu tahapan setelah ada latihan pendahuluan. Kemudian Anda melakukan latihan creation atau pembentukan dan perampungan atau completion. Jadi sebenarnya mungkin bahasa yang tepat bukan creation. Ada juga yang menggunakan istilah generation, di mana Anda menghasilkan sebuah image tertentu. Tapi sebenarnya yang lebih tepat mungkin recreation, karena Anda seperti balik ke momen Anda pertama kali menjadi benih, dan Anda mulai mencoba untuk menumbuhkan benih itu menjadi sosok yang bukan diri Anda, tapi sosok tertentu, sosok Buddha tertentu. Pre-trauma. Ya, sebelum pre-trauma, sebelum Anda mengalami trauma, sebelum Anda mengalami drama kehidupan. Jadi Anda kembali ke benih. So in that, the method we use in the Buddhist, or the Vajrayana Buddhist path for that is visualizing ourselves as the different deities or Buddhas. Dan caranya adalah Anda kembali ke awal, reset, kemudian Anda mengganti sense of self Anda dengan sosok Buddha tertentu atau sosok deity tertentu. So I talked at the beginning different types of Buddhas and deities. So here's where you find the one that you really personally connect with, and actually you do different practices where you visualize that you are that deity. Dan jadi Anda menggunakan berbagai sosok ini untuk kemudian Anda jadikan meditasi Anda dan membayangkan Anda adalah dia dengan latihan-latihan tertentu. So before that, when we're doing the Nongdro, the preliminary practice, actually I'm saying, I'm Christiana, and here I am, and I have a lot of problems, and I'm suffering, and I'm confused, and I don't know what to do with my life, so please, Medicine Buddha, please bless me. You talk, please guide me, and you try to cultivate yourself and purify karma, but you do it with the acknowledgement of your ordinary self. Jadi pada saat Anda melakukan Nongdro atau pelatihan pendahuluan, Anda berelasi, jadi Anda sebagai Kristiana atau Yudi yang, aduh saya punya masalah, saya punya trauma, saya punya kebingungan, saya punya masalah ini, masalah itu, penderitaan itu, dan Anda minta tolong medis Buddha atau Guru Yutok, tolong bantu saya. Jadi Anda membuang ke eksternal. This is really important, not to skip this step. You have to first be okay with who you are, without trying to pretend you're something else. Tapi ini tahapan penting harus dilalui. Kenapa? Karena Anda nggak boleh membohongi diri Anda sendiri. Anda harus mengakui bahwa Anda punya masalah ini, trauma ini, dan Anda minta bantuan. After you've been doing this for a long time and you feel very stable and also you feel humble, this is really important. The Nongdro should make you humble. So after you feel really humble, then and you're stable in your humility, then you can go a little bit deeper and say, but actually, who am I in my truest sense? What is my true nature? Jadi setelah Anda melakukan Nongdro atau pendahuluan, dan pendahuluan ini harus membuat Anda stabil, tapi juga nggak hanya stabil, tapi justru rendah hati. Dalam kestabilan dan kerendahan hatian saat Anda habis Nongdro itulah, baru kemudian Anda mulai merenungkan lebih dalam, apakah saya benar orang yang punya masalah ini? Siapa saya yang sebenarnya? Dan Anda mulai masuk ke dalam. Still I'm Christiana and still I'm confused and I have different emotional problems still, but I also know there's a deeper, a truer sense of myself and I want to connect with that one. Kemudian tentu saja saya masih Kristiana, tentu saja saya masih punya masalah ini, masalah itu, emosi ini, emosi itu. Tapi ada kesadaran dan kerendahan hati kemudian untuk mulai masuk melihat aspek yang sebenarnya tercerahkan dari diri Anda. So through the process of actually visualizing and mantra, you recreate yourself as a Buddha.
Dan kemudian lewat latihan visualisasi dan mantra, kemudian Anda menciptakan diri Anda kembali sebagai sosok Buddha tertentu. And different practices use different Buddhas, but basically actually you find the one that you really feel connection with. Jadi banyak latihan dengan menggunakan image-image Buddha tertentu, tapi Anda tentu saja perlu memilih Buddha mana yang kira-kira Anda merasa ada jodoh. So you can feel like you have a lot of anger, a lot of like powerful emotions, and maybe you connect with the more wrathful type images. Contohnya jika Anda punya banyak emosi kemarahan, punya banyak energi yang membara, maka mungkin Anda perlu menggunakan justru Buddha yang wrathful yang seperti di sebelah kiri. So when you meditate as yourself, actually what you're doing is you're facing your intensity, your own emotions. Instead of directing that energy outwards and harming others, you kind of learn to really embody it and also process it. Jadi pada saat Anda memang orang yang punya kemarahan nih, jadi daripada Anda memproyeksi energi kemarahan itu kemudian menghancurkan orang lain, tapi di latihan ini malah Anda duduk dan Anda kemudian mulai mengalami intensitas kemarahan Anda itu dan membawanya dalam latihan. It's funny, sometimes you meet the different Tibetan lamas and the one who does the most wrathful practice on the outside, so sweet, so gentle, so humble, so kind. Iya. Jadi aneh banget ya kalau kita lihat orang biksu-biksu Tibet yang memang latihannya tuh wrathful latihan, tapi mereka justru sweet banget, lembut banget, rendah hati banget. It's not That's true. I realize that too. So that's the effect of these practices. It's not that when you do this practice you start going on. Karena orang-orang latihan yang mereka sudah mulai bisa berdamai dengan intensitas emosi mereka, justru mereka tidak jadi bulan-bulanan dan akhirnya bisa menunjukkan kualitas lemah lembut. Yes, I realize that too somehow. Yeah. So these ones you have to actually be taught. I just give you a little overview of it, but first you can go, and then if you have connection with a teacher, you want to go on the path, you make this, then you practice. Jadi ini sebenarnya kayak gambaran perjalanan Anda kalau Anda berlatih nanti ya. Tentu saja setiap tahapan perlu ada guru yang mengajarkan bagaimana cara latihan. So then in the Yuthok meeting, there's also a very strong emphasis on what we call Guru Yoga. Nah, dalam latihan esensi hati Yuthok akan ada bagian yang sangat penting yaitu latihan guru yoga. So if you remember from the yoga class what the word yoga means in Tibetan Maltur, means to join with your primordial state. Jadi kalau kemarin Anda ke kelas yoga, Anda sudah tahu bahwa kata yoga, manunggal, dalam bahasa Tibet artinya juga sama, menjadi manunggal dengan hakikat sejati diri Anda. So the function of the guru is always to bring you back to your true primordial self, recognition of your true primordial self. Jadi fungsi guru adalah membawa Anda terkoneksi lagi dengan hakikat sejati diri Anda. So in Yuthok meeting is a very nice explanation of the different types of gurus. So the first one is what we think of as a guru. This is just the first one, the outer guru. It means our teachers and our guides and our mentors. Jadi kalau dalam Yuthok Nyingtik dijelaskan ada 4 jenis guru. Guru yang pertama adalah guru eksternal, yaitu semua orang yang ngajarin Anda, yang jadi mentor Anda, yang membimbing Anda dari luar. The one who gives us the teachings. Orang yang mengajarkan Anda jalur spiritual juga. And then we have the lineage gurus. That means before our teacher, all the whole unbroken lineage of teachings and all the great teachers before them. Dan juga ada guru silsilah, yaitu guru yang silsilah tradisi keguruannya itu tidak terputus. Jadi memang dia sanatnya jelas. So this is important. Not like somebody one day woke up and said, "Oh, I think I get it, and now I'm going to, Ada kelas. take a new system and spread everywhere." Actually, these are passed down for many generations. Jadi ini penting ya, karena